tasdid maka kila korang huruf Fatihah na san Fatihah na korang huruf Fatihah na taasah san Fatihah na losa lo yulang maka pejang losa dikana ngaste timon maca Fatihah di dalam pejang marte bakhtiar ada tasdid a'udzu berakeh ben tasdid bismillah ngaste terang cakala enteng bismillahirrahmanirrahim jadaya ada tasdid bikai pakai ingat paterang bismillahirrahmanirrahim ingin bismillahi fawqal lam tiring tasdid lafal bismillahi panika tasallam ar-rahmani fawqar ra'i tiring tasdid ar-rahman fawqar ra'i panika yatasarra ar-rahimi fawqar ra'i tining tasdid ar-rahim panika yatasarra ketika tu bismillahirrahmanirrahim patasdid alil moni bajang ngerti ndak iya kiai luar bajang alhamdulillahi fawqa lamil jalalati tining tasdid lafal alhamdulillahi panika tasallam jalalah lam jalalah ya allama lafal Allah terai kocak lafal jalalah amakna apa jalalah amakna lafal semulja artinya kon mengedim apa lafal jalalah adalah lafal Allah lafal jalalah qala rabbil alamin tinim tasdid lafal rabbil alamin panika yatasabba kutu rabbi baca rabbil alamin ar-rahmani fawqa ar-ra'i tinim tasdid ar-rahman panika tasarra ar-rahimi fawqa ar-ra'i tinim tasdid ar-rahimi panika tasarra maliki yaumiddin tinim tasdid lafal maliki yaumiddin panika tasaddal maliki yaumiddin qala iyyaka na'budu fawqa al-ya'i tinim tasdid iyyaka na'budu panika tasayya wa iyyaka nasta'inu tinim lafal wa iyyaka nasta'inu fawqa al-ya'i panika tasayya ihdinas siratal mustaqima fawqa as-sadi tiring tasdid lafal ihdinas siratal mustaqima fawqa as-sadi as-sadriya pinggir cila ngasot capa bibir capa buntar capa dia ada buru kesen lagi tadi cak sampai asiol posisi lesan biasa sot so si cak sampai ada sin muncul antar tapi benar sirotol mon sirotol sen tapi sot siro dari kia pelayan bershin kebabaan asyid tabbalan artinya asyafa'ah asyaiton bakhtiar sina bertepak artinya a'udhu billahi minasyai sya arba tabbal qala siratal ladhina fawqal lamitin istatida siratal ladhina panika tasalam an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fawqa ad-dadi wal lam tinis tasdid lafal an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin fawqa ad-dadi wal lam panika tasaddad ban lam kedingin orang mau Fatihah ada sunat maca amin baik di luar pejeng atau di dalam pejeng tiga kimon baca Fatihah, ada nyara-nyara Fatihah bisa ulang tolong 4 kali engkau sampai kaki tepak. Mon mari baca Fatihah ngasok dak kiai, waladdallin pangucap amin. Puru sadaqallahul azim. Ada mau masuk Quran menlafal Fatihah. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'ah. Esonatakin pana pangangkat tanang sedua dalam 4 kenangan. Dalam pejeng sesunat ngangkat tanang namung nang 4 kenangan. Lain 4 cek kak ngangkat tanang. Mon ngangkat tanang lain se-4 hukum makro. Arti mon sampai aku ditolong kali betal pejeng. Jadi namung nang 4 kenangan. Ediman 4 kenangan sesonat angkat tanang jadi lebih
Jadi ngabi ada Khalid terus. Ada ingin sekilo praktek kaki bajang lagi lepas. Kalau mau kaki montung beli nuah bajang usolli sampai ada tahiyat. Ana selok pati hafal baca hafal karena kaki deki dina ibalain celing periksa tuan apa aja seorang tepak semonlo hafalakin pada surah hafal konot pada surah hafal tahiyat tuli tepak dina kena matepak kaki ladeki praktek kaki bajang kaki praktek bajang setepak dari awal sampai akhir artinya dina hal khususnya montuk di bari rumah dah masa ada dari badah faik mari praktek bajang bang faik pada 2 kilo Ustaz Khalid ingin coba oba ingat ruah cara apa jeng lah amma kena ngangkat jeling orang ngangkat tanang esonotakin ngampak tempat dalam bajang ngangkat tanang bertempat malah siapanya mana di baring wildan abajang celing dan Allah akbar jangan setengah angkat tanang pengatas sampai loros dek kuping usahakin polan loros ke pesentaran disentar ya kena sentar ya koncon tanang kiriki loros ben koncong kuping jadi abad melkot ke barat dia abad raya jauh raya mangkat tanang jauh raya tapi abang melkot sokone cek rapat lu dan lu cek nyeracang lu dan lu biasa peloroskan kopi pada pak aduk kiblat cuma kat tanang cek dia tapi aduk kiblat pada pang tanang ada pada pak peloros ke bau ada bau dan dibandingkan dada daya kecap betul hebat daya kecap sampai keluar tapi kan bau loros ke bau ya dia angkat ke atas nak riah paling saya mau lana takbir mau lain bi awal ngangkat ada jeling di bawah tanang kan daya biasa ngabajang Allah angkat langsung alfi Allahu akbar langsung asan dekep edadana artinya benar dadang ia tersebujil arwahnya bak tanang paling saya ke dingin kebek biriah tonjuk polan-polan dan tonjuk manis ada tonjuk sedua ada peloros nang tengana tolanga pegelengan sekacir celing tang tanang kapi enggak ada paling saya enggak ada di dua enggak ada ini nak nggak ada sahabat dia mak sahabat ibu benar ada tersebut waloros cek pemereng ke kacer cek pemereng ke kanan sahabat yang tersebut lah iya ada ya arti pada polan banton cuk tuting otabe nggak ada oleh ke nggak ada perkem nggak ada sahabat tersebut lah hari paling saya pepol takbir dari awal ngangkat sampai nyaba benar dada artinya ini mas ngangkat takbir jadi kita nomor situng inda takbiratul ihrami inilai kana takbiratul ihram rukun bajang takbir dah ada mana bajang aja jadi ini sesonat angkat tanah jadi ngapi kana Allahu akbar Maria amma lu ngangkat tanang ada hukum sabar jangan karena dia namong sunat ada jadi pada orang yang apa jam kalau yang angkat tanang langsung sedekap bunga dia lo apa sedekap angkat tanang sunat kapi wajib namong takbir pada orang yang apa jam tanang bawa Allahu akbar asa sepenting takbir keng mana takbiratul ihram takbir dah ada ruah apa kana sunat angkat tanah jadi merantung eko cak takbiratul ihram takbir semaharam cak betul arame ko cak takbir semaharam takbir dah ada ruah pokoknya nama haram dak kakalawan si asal oleh lakonin sebelum apa aja mula takbir pas haram oleh lakonin
bayi haki semua bajang, zaki semua bajang, cak ngocak oleh kanakan oleh nginum aing oleh ketika takbir Allahu Akbar haramakin mon cak ngocak, haramakin mon akuli, haramakin mon muka aurat, haramakin mon nginum, haramakin ala kelak, haramakin aja kerja. Karena takbir dah ada remah haram dah kelakuan seasal oleh pasro oleh kocak takbiratul ihram. Arti kimi lain takbir saruku, takbir sujud, arubani takbiratul ihram, aru takbir intiqal mana? Napa artinya intiqal dia? Takbir pengalian, ngalle dari laku seadan dek laku sebudian. Jadi nomor tu mun ngangkat tanang adalah takbir. Nomor 2 celing kata bahwa inda ruku iban enelekan aruku orang mau ruku angkat tanah lah sehingga kaki apa jadi masjid tua bigo celing di budi arti saya aja ni masjid bejang sunat angwa celing di budi dah tadi tu mau sampai seenteng sunat arti hasbi angkat tanah mana ruku cek tengenteng begena jangan angkat pegenteng mana bejang arti nomor 2 celing kata bahwa wa inda i'tidal liban dalika i'tidal waqtana nangka dari ruku ngucap sami Allahu liman hamidah paris kadang sami Allah lolo yang karis lakoni sunnah kanjeng Nabi orang mana lakon sunnah kanjeng Nabi are lebur de kanjeng Nabi orang mon lebur de kanjeng Nabi kabareng iswar kebi Rasulullah semuanya Nabi wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sabo orang lebur kongko bingko ikapolong ada ki swarga mantar tepada baaban kapi kana ingayan ya tila koni sunat kanjeng Nabi santrere tera jeling santrere biasana aja kek sunat are keng sunat makelo ilakon lo arapa bener keng cep kebai alasan untuk lo ngelakon sunat justru kakek ajarin male ilakonin ebalain bi kuyai bi ulama suruh lakonin arti jadi mohon sami Allah ridhoi sami Allahu liman hamid angkat petepak pegendong kagak bejang maghrib ini nak bingkok sebelum maghrib aku ajeling di rumah sahabat setepak bejang ingin nomor 4 terakhir bilang wa indal qiyam min at-tashahhudil awwali ban endele kana mancung jaga dari tahiyat awal jaga rakaat nomor 3 telinga pigana sampainya mana hakam apa jeng atahiyat awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pas ke atas Allahu Akbar lah sanca ke atas rangka tanang hari jeling sami Allahu Akbar pas sahabat sendekep nang rakaat nomor 3 lah banyak orang ngangkat kena sampai ke atas yang kak sampai ke atas yang kak rakaat pertama yang kak rakaat pertelo yang kak hari kelero mau sampai aku ditero kaleh betal bejena arti tanang 2 ke atas pesan dekep padahal benih kena ngangkat aja aku di 2 once tegak aweng sekalian tepak bareng ngangkat tanang betal bejena ada tadi ngaste teca ali kuli mona bejeng cek ngangkat tanang nang lain lah tempat sesonat ngangkat tanang ini masa sunat ngangkat tanang gedingin 4 takbir ihram ruku i'tidal benjaga dari tahiyat awal faslun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام المصنف الفقيه عبد الله بن الحسين بن طاهر الباعلوي رحمه الله تعالى قال واسع الصدر أخلاق الإسلام boleh wasi' as-sadri terjembar dada. Apa saya maksud jembar dada? Lebar dada. Benar lebar pas dada dugelan. Saya maksud lebar dada apa? Nyaporaan sabar ari wasi' as-sadri. Bi orang yang cocoh tortin adalah. Bi bari wa bahas di masjid. Bi orang cocoh tortin. Tahu sabar sebagai haki. Arti
torot inga ababadana bi orang beri ada Islam mesti nak dia benar oleh melis orang remonesaken orang sekalian oleh melis sekalian korban pada mon lebih susah kemon persis oleh tarik mon apelta oleh nah mon apelta akhlak ngerti putin paling saya tahu salah janin kaki orang terus belajar kaki orang mari ajar Pak Joko cobi orang celok tawan ajar ada kaki senang kilang ala latorot arti orang tebal mana orang selalu ala tindak penyakit orang lain ada berat kan berat tapi jaga aja ada wasi asodri apa jumper dadah bi orang yang cabi orang yang kocain ada torok jadi ngapain Mereka nama orang santri tidak kakek santri yang ada seni kecukan kita bersama orang dia lebih-lebih kakek saya neng tadi teman tadi rengajar katakan darma etokol lo alaban sakit ilo alaban pesuen ilo alaban naudzubillah peloka ilo alaban Mereka nama orang bodoh orang sedolim berdoa di ilmu paling nyaman nyake kiai nyake ustaz nyake orang sejarah apa lo alaban cabun rukuru celing nopi celing cabun rukuru mon kaki sampor na kesantri negara kaki lo alaban tapi melilo le alaban ya tur alaban keng kendim maka santri na kaki kendim maka lo alaban ingira kendim maka ke kesantren na kendim maka ke lo alaban dek nyake orang esake orang artaku Arab akhir Islam wasi asodri jumper dada sering dikenyakin nyaman lah tunya montrolo esake orang sama sekali ada ring nyakin sama sekali ini makan hakim wa masjid kol telok lemalam cung tanang ke Allah ya Allah pamati aki pengeran pura ada orang yakin mau mati. Amma kibar itunya orang yang rasanya bi orang, bi orang yang kebacin biasa. Kor kaki cek nyala ke orang tu. Dan nang apa berdena lakonin apalah kor kaki. Arti, ariwas asodri jumper dada. Atau mau bi orang bodoh jumper, atau mau bi orang yang di ilmu jumper, bi orang jumper tenang. Nyapora ke orang ay haliman ada halim sabar arti jabuna kiai lain al janibi tor lemes lampung lempun lembeng tor lemes beng lain al janib ring nak celing api janib re ada janib dah ada orang Islam lo nang daya ngerti ada aja lentar masantar ada kero loning patak sama sekali apa artinya anu tuakin dek kesombongan nah montojuk mangka ada mana jalan pemuka pembeter ring Islam lo ingat ria kana ring Islam gila non lemes lembeng lo yangka karena takabur biasa arti jadi kaki cek deng bedeng aja lenjek tak meseta ingat berjalan robot lah biasa asantal dia tak oleh asantal tak bodoh jalan dengan orang jago jangan orang tu bikin Nabi ada berjalan dengan dia itu ke Nabi Allah kecuali waktu nang sabab perang puluh kaki perang asap je perang laya gaya lo Arab malai takut musuh amma kaki ngangkat ada pasar besar respe je besar kompeng sanggan disebenarkan agaya disebenarkan ngangkat dede benar taruh itu otot sangka dede kelero tempat mau angkat dede perang puru akan aku pedang aku tembak angkat dede disemadai moso sako aman nang bubuan ngatar mantan tak usah angkat dede ngatar diskon ajalan nagena biasa film Islam mahfudul janah hitor makurondeng tak lembeng area tanah lemana cek angkat terang lil mukminin da orang-orang mukmin apolong bi orang ngengeng jeling mojuk tojuk bi orang biasa pesen ke pesepak pandep
cek nangka anda dah cek tongkul ot mau tojuk bi orang artinya merantung cek tongkul ot tojuk betinas lebih-lebih bersetuaan berkuteh bertangke kaki dekik mulai akoncengan ada mulut ni ada artinya kena tojuk betinas nyaman kaki santre artinya izar kami izar tu artinya izar dekik kaki tojuk akoncengan mulut tojuk betinas cak main HP mana koncengan araba kaki santre jelim bi orang ter wa Ustaz Hashim ni pas tokul ot bunda je wa bi orang tadi dalam tojuk bedinas cak ngaldeng ngalan tojuk bedinas arti ada monang along polong bi orang la mutakabbiron tak takabbur cek takabbur ase koyak takabbur arah sebekusan bi orang asar tangina akid orang lain salah abang rasa moljan bi pernah pas orang yang akid aja takabburnya mana tang rizki atau le de ainon de sama de inong cari inong tuan engkau bekusan engkau takabbur ngak dia orang takabbur ibadah tentang ngarah dalam apa tentang rem takabur nomor situng nadal ba penangkin engkau kapi arti ba penangkin ko aku jangan angkin engkau secemecah aduh aku tungko nadal ibaram pegan nadalan bi cetak kesepur jo ini mencetak kesepur nomor 2 nang dah ada tok le rem takabur ngadalan bi rua kana jandal ngadal bagi ba apa ko orang arti tetapi takabur dia berdatang ngarah situ ngada gelun mau beri perasaan hati ada berarti hati yang bertakabur nomor 2 lo ndak ibalain bi orang terang ni kan pakul sana ibalain berhati on kake balai orang pas hati na badalo ndang ada takaburnya mana ini Nabi la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr lo kernet tanah swarga orang monki badah setetes takabur nang atena tetapi Islam ria lo oleh arah sebagusan bi orang lain arti lisko na polong bi tafid cara tafid cantik lah lo oleh arti lo oleh aban arah sebi orang lain bagusan maki kiai ke santri tetapi tangan tiri tu engkau ngetelak kakek lo oleh engkau arsa muljan bi kaki ngetelak berengan lo oleh arsa muljan bi berengan tapi akhlak luar angkui ona pak kiai hormat ona pak ustaz hormat ona pak rentuan hormat ona pak setuaan hormat korona setuaan golo lebur kaki sengodan ala benda setuaan maki benih teretan kaki seberengan di dinak lah ya sekanaan inung kanaan bi bayar haki inon kotu hormat da bayhaqi kotu nesar da inon cabul kajing Nabi laisa min ummati bani tang umat bani keng bani rombongan bani tang umat teman Rasulullah man lam yarham saghirana man lam yukir kabirana orang serok ngormat da setuaan wa yarham saghirana lo nesar da sengodaan wa ya'rif li alimina haqqahu orang serok ngormat de reng alim bi kanjeng Nabi lo ya ko ummat telok perkara bi Rasulullah laisa min ummati bani tang umat man lam yukir kabirana serok ngormat de setuaan wa yarham saghirana lo nesar de sengodan wa yukir wa ya'rif li alimina haqqahu serok ngormat de orang andi ilmu kaki ustaz tu make bene guruna hormat Reng alim di kampung amal kebenya ustaz ban kene kaki hormat ajo reng di ilmu. Artinya la mutakabbiron. Qala hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa adillatus sab'il ma'ani hiya adillatus sab'il ma'nawiyah. Tinim talil sifat petok sifat semakna hiya ya talil panika talil sifat maknawiyah tapi talil sifat qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman abatalil kana
Talil paduan sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Ada yang aslinya. Ada manjahri terah. Kama manjahri kana. Santri kumpulan untuk ada Khalid terah. Anu tu lah ada. Berapa santri pondok? Jadi kitab kur-kur berlian. Artinya kana ang kita mahi Garrar, mahi Hasan, ada jak motor jak sahina. Hari beri karena beda perubahan jadwal, minggu kini jadwal lain. Ada kitab terus sakit. Artinya dalil apa namanya? Dalil nakli, dalil ijmali, dalil tafsiri, mereka kita tahu tunggu-tunggu. Oh sifat wujud, oh sifat qidam, oh sifat bako, ariko tu tahu dalil tunggu situ. Fahadihi arba'una aqidatan tiningkat ditok mereka 40 aqidah yajibu lillahi ta'ala minha isrun sewajib ikan di Allah ta'ala dari 40 20 pana 20 sifat wa yantafi anhu ta'ala isrun bentada anhu dari Allah ta'ala pana 20 wa isruna dalilan bandu 20 dalil ijmaliyan sebang seringkas kullu dalilin tining saban-saban dalil athbata sifatan wa nafadiddaha tining saban-saban dalil panikana tepakin panapa saban dalil dak sifat sewajib wa nafadiddaha ban matada panapa saban dalil diddaha dak dalabana sifat. Ada kitab dari ada rameh nang kitab kur-kur berlian ikala oh sifat wujud dalil riyah dalil tafsir riyah dalil ijmal riyah ada nyaman kitab ringkesan dari bencak matura hari kotu Kutuba cabi kau pikake kana. Tambihun qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Amare kitab teng kita kifayah teng kibahasa keng are lampan rukuru sulam safina kifayah bidaya are pak kitab lo neng pesa tahun magai. Tadi kebayuiritan hatam ulang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adabul imamati wal qudwati pani kata takrama dati imam dan dati makmum bari saadan eterangakin tata krama ben praktik orang abajang ketibi sehingga angkat tanah sehingga baca Fatihah sehingga pohosok sehingga ruku patepak sehingga iktidal patepak sehingga ayu asujud pasepak Bi Imam Ghazali malai belain tentang sifat-sifat bajang. Kaki mana bajang ketibi ngariah. Lah setia Imam Ghazali nyebut akhlak orang yang jadi imam. Dan akhlak orang yang jadi makmum. Maka kita makmum dina sebagian waktu na jadi imam masih ada. Yang bagi lil imami percu kada ka imam ayu khaffifas salata arab medemang pasal imam dek ka pejeng hari Imam Ghazali sehingga setati imam mon baca suratan surat cejeng lanceng tafid pola mulai dibontuk mulai dek debung pejeng sopu baca surat Baqarah rongan nomor 2 baca surat An-Nisa kedapungan dari makmum artinya tadi cek lanceng iya orang yang mana bajang sopu darah jeling orang yang mana bajang sopu sunnah dan baca suratan panapa dari surat Al-Mursalat sampai surat An-Naba amma yatasaalun sehari cek lanceng harus suruh bajang sopu istana sunnah tengah dua tapi itu pun ulama praktik masyarakat mon masyarakat terlalu biasa ngak ria biasa apa yang biasa duha gaya biasa apa? Ulia ayo lu bacalah. Mana bentar sunnah dah dia. Mon Jumat surah baca sopu Jumat surah baca sabbih isma rabbikal a'la. Tapi mana masyarakat kalau biasa baca ngariak, dia nak langsung baca ngariak. Mencetoroakin enggak apa berdana kampung ah. Arti benelok sunat tu baca suratan selanceng. Tapi ulama dalam materapakin amal sunat ajlim bi keberadaan mon kerena kakek alam paakin kelakuan sunat pas orang buru kapi tina deki dibudi palepur orang kelu ke masjid baca kuliah ban kulhuh
deki orang mau kenal, orang nyaman, orang sepak, nampak ia mau solat selancengan galun ya toren, saja nyaman selancengan boleh ya toren, puru orang sekanter. Amma kaki datang langsung baca suratan amma yatasaalun. Ada orang pekerja di budi. Bikajang Nabi cak lancang mendati imam. Budi nak kaki juga orang sepo. Budi nak kaki berenak kana. Budi nak kaki beru orang sekapuru. Ada imam surah bertema. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Atabu basir Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ngayon jeling api. Mon maus mon macah asmana sahabat beri Sayyidina ari akhlak ulama. Arti ada cek nas Anas jang cepon Anas bin Malik. Ari Anas bani menjadi kaki rohana. Ari Anas bani semua kaki. Ari Anas santri kanjeng Nabi sahabat Rasulullah Sayyidina Anas. Qala Umar berkata, cek Umaran kaki aja bani terangkan kaki ke Sayyidina Umar. Dari Sayyidina menyebut asma sahabat. Arti tunda kayak apa-apa itu kan sudah ada tulisannya. Qala Umar atau tulisan ama bacaan lain. Cek sampai Sayyidina Umar Abu Bakar telah cekar bekar gitu. Sayyidina Abu Bakar. Cek sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, cek sampai sahabat kanjeng Nabi. Kutin kaki pin kaki kocaknya mana? Coba. Paman kakinya mana Umar? Beres Mar. Orangnya boleh jong. Gua bingung jadi. Sampai udah macam di kakang kaki sahabatnya mana? Ahmad deh. Kaki boleh di pondok mat. Beres mat, kemana bapak matmu? Tampe kaki saya tampe. Padahal ada sahabat kanjeng Nabi. Dia sampai sahabat, ayo Pak Bupati jo. Pak kocaknya mana kaki? Bupati nyaman seumpamana Abdullah beres laku. Polisi kaki kelentong tu kurang ajar dari polisi, tidak beretika. Lah padahal mau ndak kanjeng Nabi Muhammad. Orang ngocak Sayyidina Aloi bagi cokop Muhammad Rasulullah. Hari kanjeng Nabi Sayyidina kanjeng Nabi beringat dia akhlak ngerti. Jadi tidak ada tulis Sayyidina yang pemaus ada bubar sara Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an ma sallaitu khalfa ahadin salatan akhaffa wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tak salat beten kaula ibu di situ orang pasir apain salatan dak situng salat selebih temang bentak lebih sempurna etempeng dari salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada teman sahabat tak mana mau ndak kanjeng Nabi antara bangke bi Rasulullah dunia akhirat mana arti again kaki mana kak panjenengan malah bi asolat ibu di Rasulullah kula lo to mana solat nang budi na basera apain selebih nyaman selebih sempurna lebih enteng etempeng ibu di Rasulullah. Sahabat mana umda Rasulullah lo rasa berat karena seorang tersebut, lo rasa cepat karena seorang tersampurna. Arti, minum tadi imam cek jekak cek distandis lah, cek distandis baca telo subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi telo pastaran baca cek tandis cek lambat, jeling gadingin. Jadi macam Fatihah, auzubillah baca auzu sampai rakaat baca auzu lah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ingat rimo dati imam kakeh. Rakaat nang duhur kalau ikeding bi makmum. Rakaat nomor 3 nomor 4 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka lah. Pesepak baca cek tandis juga cek lambat. Lain dati imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lambat galuh ke.
Jadi bersedeng malai makmum juga nak lo asar roh, malai makmum juga cepat kelun saya ke nyapo. Again, ada. Qala wala yukabbiru ma lam yafrughil muadzinu minal iqamati. Tatakra mana imam sepertama baca takbir pasal imam. Tak takbir pasal imam Islam kena tak tutup pasal orang seadan dari akamat. Tadi mun kamat kilo lober kaki jadi takbir imam dengan nanggelut jangan hasbi sakamatan Allahu akbar la ilaha illallah puluh kaki deki peloros perapatan sambil sepak kapi debere oleh imam pas atakbir ceru kepuru kaki tadi imam la kalam wala salam labah masuk atakbir Allahu akbar tak makmum periungan petang tarik makmum bersegak siwak saja tadi imam juga kepuru adem kata mor kelun ke dingin orang seadan juga sakamat ada inginlah ada malam yafuril muadzinu minal iqamah Islam kegilok mari akamat jadi takbir tuh nomor 2 malam tastawi sufuf ben Islam kena tak papak tak cecer tak rapat para pesap ada tata keramin ada paling banyak lo aku nomor 2 deh pesap lo rapat lah Allahu akbar imitati imam deh arti panjenengan ikabai imam male aja kebajengan makmum panjenengan kebai imam male jeling sama makmum jeling api tadi mandat dia imam sebelum takbir temor kelun peloros perapat jeling kontrol sampean ke arah ke perapatan kajing Nabi mana solat sudul khalal masukin selegah ada rapat walinu baina aidi ikhwanikum pelemes pauna kanan kacir jangan turun kan berdor yang bajang kana sanitari kalau bisa cekak abang lo ndak merapat jadi iya suruh pelemes bi kanjing Nabi yeret orang sekakananan ayo perapat yeret orang sekaciran ayo kekaciran perapat ada apa orang mana bajang sebelum rapat pauna lo nyeting ada buang bi bajang dalam roh mana biti bian kan eman tafid kali sebedan ke masjid ada pernah ada ke masjid ternyata masjid sebelum rapat la pak keriki la lima keriki lo nyeting rang kaki mulai sahur lebih akhir ada pitan bi abjang ketibi jufit lo oleh fadilah berjamaah harus paling banyak mereka yang pejang dina jadi rapat bi kholid di budi ada geser kanan geser kacir bi para asal tidak kupau ni perapat hari ya arti ingat ruang yang pejang cek sampai ke ngerenggang as-sabah 2 imam jadi takbir mulut tidak mari akamat nomor 2 imam jadi takbir mulut as-sabri rapat qala hadha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ta'limul muta'allim Bismillahirrahmanirrahim wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamuhu akhir kasantri boleh bentak nulis pasir orang seajar ngaji muta'allim ya ajar ngaji syai'an dak situng-situng la yafhamuhu sita ngerti pasir orang seajar ngaji dak situng-situng jeling kaki mau kilo ngerti kena aja tulis pun kaki paham tulis apa mon kaki lo ngerti lo pakai nulis apa artinya nak kulubah tahu le tulis tapi tak mau turun Arya kena mon rosakin jeling fa innahu yurithu kalalatat tabi'ih wa yudhibul fitnatah fa innahu sungguh nulis lo paham pandai kaawari sakin dek pusana tabiat ban meelang dek kecerdasan wa yudayyu awqatihi ban meelang dek waktu noreng man tadi mon nulis paham galun tulis api nanti jeling tunggu deki ada gua ada tiap malam kemis sebagai datang atau malam Sabtu sebagai datang
ulang boleh dari ada sebagian montuk sejak ada sebar dengan Wildan, sebar dengan siapa boleh Paris, ada bernulis lah saya kaki sebagian nulis apa mulai dari rukun Islam sampai ke terangan cak mature itu lasmi ada ki nama malam Sabtu mulai na boleh bingko ki buku ki pulpen ngajian bare maghrib arti tulis kene sokone cak mature tulis ngagena dari awal rukun Islam sampai akhir kitab kedikti ngalak 2 garis 3 garis dalam semalam ngalak setengah lembar nulis arti jadi nang malam kemis ada kaki ngibu Quran kitab lebih mas ebon langker ngibu buku bersih buku campur bi pulpen ada buku nang sedang langker dengan roh ling aro seminggu lah nang bisa ada aiman terah kala yang lagi bagi dan nakana ngolonda kaki nyabak buku bisa mungkin nyabak untuk apa jeng maghrib di samping luar apa tapi buku pengen bisa lah oleh tung nomor 2 ada gua celing bukan kaki ibadah dina ternyata bi kaki ni kining ewa bolong api faidariya faidar walaca tompok terah lain sana al faidah bagi bedok kembra Batman kembra lah cak bergambar buku nala cak gambar yang tulis buku masepak tabun Syekh Tariq sadar monong ko adikti tulis kadang ilmu keluar waktu ko ngucap tako aryelo tu ulang boleh ter monong ko jangan ngucap perkara baida tulis bi kaki tako aryelo tu ulang boleh makin ko ngorok selanceng artinya jadi tulis lagi dikti petenteng pas campurin bi faedah tulisan apa bildan hari bari kok minta buku orang yang berminta tulisan lu kena minta lagi buku santre berkat atau akib atau mudaf dalam kemperbal keluar apoi pas faedah ilmu fikih pas terus tulisan matematika tambahan dan keurangan lah aja bayi ngari ya artinya mengatakan di buku ngari bakhtiar reki faedah senulis de kiai de engko di kaki pelayan pegenteng cek tulis pak pelayan saya kemun mari kakek di buku seru ikan di reng lain bila tahun boleh ku adikti tapi lain dikti nama ki ilmu na pada arti ketika mari dikti ro kena deki kaki sebagian nanti engko adikti boleh dari bab pertama wudu adus bejeng basah akhlak ada bagi pada bab lain bahasa makin pada bahasa lain praktik dari tulis na gena laon nanti kakek tu gena artinya malam kemis atau malam Sabtu ada qala wa yanbaghi ay yastahida fil fahmi minal ustadi ben percuka arab ngaste tengah-teh jenajah usaha dalam ngarteh dari kiai au bi ta'ammuli tabakir mikir wa tafakkuri berkir mikir jeli ngapi orang ngajiri kena benek yang la toju Wildan toju pikir bedenang pabrik semen kerse pikir romane kerse beri Suramadu dani lain boleh lebenang ceret kipeng dina lebenang gilinga mansohib mon ngaji sehingga ala saya betangko pamasok pikir lagi arti baris ngaji bedenang meteng bedenang ngompen lah pikir oke ay peta pikir kaki masuk nggak dia tafid wa berenang temor pasar kumpungan lah mau ngaji ayah ayat tadi usaha untuk ngerti kedingin saya kedebu bi kitab apa saya kedebu bi kedingin sahabat dengan hati wa kasratut takrariban Bokasrotit takrariban banyan lemane ulang mutlak teki robar mutlak boleh ngari oleh ngaji terus mun lo mutlak lo cekak jadi ngapi kana ilmu bisa ikole lebar 2 cara nomor kutu ngaji nomor 2 kutu mutlak ama kakek ngaji tok bildan lo coba cari san malam mari al-miftar malam lo mutlak selain belajar, selain ngulang wakil kenang tenang ada ilmu lo pati banyak
ilmu namong cekak bareng seekeding waktu ngaji. Tapi lain mun bikaki mutlak Safina atau mutlak al-miftah arne keneng cek nyikeun nahu halun prioritas sakin al-miftah maki berre maki kaki sang terus tasrif balan miftah deki yang bijur mia kaki tekuk nahu teh sehingga kaki cek saking orang numpak jalan neku dek tampar ama kaki nahu lo pati sepak deki pada lebih orang getir lo pati seken neku setir le mutlak al-miftah mutlak boleh deki berdiatin ilmu resekan kaki mantar terbuka kapira ke bini mantar terbuka kana arti torok tang cara ya mutlak bi ngaji qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alif minggu bulan miftalib setiap ada al-miftah setiap minggu itu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah Ibnu Abi Bakrin Ibnu Abdurrahman Bafadlin rahimahullahu ta'ala yustahabbu liqadil hajati bawlan aw wa'itan ayyalbasana alaihi wa yastur ra'sahu. Perjugaakin ikan di orang sana kena hajat ada tata krama kena tata krama orang akeme apa adeng ngerti apa kecebur kiai baulan baik akeme Allah iton otaba apa adeng apa sih perjugaakin ayal besana laihi panabar ngangkui pasir orang de sandal duan orang cek masuk ke jeding mula sandalan benih masalah soce najis masalah sunat dan aturan arti pakaian di jeding dalam beri sandal was-was bener bentah was-was lo was-was bener bentah soce ben najis aja mana bentah soce kor kari kaki mari nanti aja soce kapi baba tidak tangan salah setir sek masalah bersih masalah aturan apa orang masuk di tempat penekanan hajat baik apa adeng atau bagam merah esonatakin kecuali asandalan ngerti izar asandalan aja dengan kaki sandalan ada apa malai resek bersih dari karena kok motor aja dengan jeding cukup oras jeding cuma bersih jangan sampai bedah banyak tanah di dalam kematafid tafid kebersihan kok pas ragu fit aktifit kebersihan lah pun juga cek nyaban berengnya dan bontuk apanya mana kajuk ya dan kamera hakam ngebai lajaman bi kholil lepas king reker neki burung punya ada ya dan bontuk bersih mon maring ngebai apa bersih sahabat dak kena tempat sampah dah saya ke kakek ada bontuk ada apa nah bontuk kene bontuk tidak ada bontuk orang mau ngirim berkena ngerti lo beci udah membonton tuh cek kotor jadi tolongin kok pernah foto kaki arti sampai nyaman kimi Paris engel nyaba papan mau ngaji miftah berapa papan ya bersih tengkana bersabak disebakun ya tuh yang kayak mau disabak dina adalah perapi bari kok kancuan jegah malam wah papan bari atas lencak mereng mordejo lah pemereng beredau beredeje parapet ketembong bontu sabek apa berapi arti bikiai dari orang seluruh rapi mon kejet dengan sonat asandalan cabur cek ya haritung wa yasturu ra'sahu banu tu basir orang dak cetak ke orang jeling apa tuh mencetak reha mana kocah jeling nek bini aku aduan ke laki aku can entar kejeding ada sunat kena ngaria cenor masuk lo pakai masuk lah ada ingin wa ya'khudh ahjarul istinja ibal makan bengiba pasir orang dak betul akela ada sunat orang le paling saya kela kui dua ngakui betul bi aing ya aduh kiai bah kapi ni kau orang santri ngiba betul lo pah pol bi betul jadi tidak macam lah kaki sepenting asandalan sepenting kaki kocaan mau nak kena hajat kamu abang ter apa nyuah
Ngerti? Apa nyuri aku mi? Kaki acara bahasa lah ya, acara bahasa. Jangan cakap aku mi apa nyuah? Ngerti diskon? Hendak masuk apa sesebar dengan diskon? Arab begitu ketebal. Engkau malu maghrib. Aja nak kena anyar ngaji kena lo tau jak matur. Anak luar juga. Kiai nek kilo paham jak matur. Engkau mikir orang mau di matur ki ngerti jak matur ben kau tu ngerti pas apa sarap apa karena mana bagi ku lakun sana dewasa sana raja je polong bi orang. Sana tahu apa kadang lo bisa benta atau dus koreng dalam kong saya besar petepak dia ada. Lagu baik ngak kaki tu lah. Kaki sebarengan pelos dah. Pola cewek besar dah. Zaki asli. Mau kesampean gula apa? Sakeng apa saya kesebel dengan ini kau tu apa saya sebel dengan. Bisa hasbi. Aiman saya panjenengan Aiman. Ayo tak apa setelah ini kalau deki wajib pagi apa sikit nyari waktu kau petebak ngerti ha tadi kakek malah tahu apa sah salah situng ada santri maki waktu orang besar siapa je kena siapa sedera tangali bener tangali ali abdina bitang kutek ya kak ditoroi parengakin bi basere sudah bitang kutek bener tang kutek bi kutek abdina. Ada siapa adalah tang bapak, bener tang bapak, aba abdina, rama abdina. Oh tu apa saja? Kakek tiap apa sahaja sebenarnya ini, apa sahaja tepat. Wa yuqaddim yasarahu inda dukhulin wa yumnahu inda al-khuruj. Termasuk tata krama maka ada pasir orang dak soko kacir orang ini kena masuk, benda kanan orang ini kena keluar. Ada toro. Ada lakonin kaki benih manong ngacih tapi praktek kutu lakonin dekik sahabat sendiri kejedeng beenga masuk ke dalam soko sekacir keluar di jedeng soko sekanan pasal ngain tuan Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith mari tulis bika kena wajian maghrib Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith dekik sang keluar ghufranaka baca ngariya qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam